आज मैं एक बात आखिरी इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहता हूं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां हटा के आंखें बंद करके इस डकैती को, ये चोरी नहीं है डकैती है, अगर इस डकैती को आप इजाजत दे देते हैं तो इससे बड़ी तबाही हमारे मुल्क में और कोई नहीं हो सकती। देखिए, हम दोनों तरीके अडॉप्ट करेंगे, इसके अंदर हम अपनी पॉलिसी डिसीजन लेंगे और कंसल्टेशन के साथ मुशावरत के बाद आपको जरूर बताएंगे। लीगल तो हमने करना ही करना है, हम पाकिस्तान की अदालतों में ही हम लीगल तरीका कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें अगर अपने आप को एक्सपोज करके आवाम के सामने, पब्लिक के सामने, पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने डिस्क्रेडिट होना चाहते हैं तो ये उनका अपना चॉइस होगा और दुनिया उनको जिस अंदाज और जिस अल्फाज से याद रखेगी वो भी तारीख का हिस्सा होंगे। आज भी जस्टिस मुनीर जो नजरिया ज़रूरत के मूजिद थे, आज जिन अल्फाज में उनको याद रखा जाता है वो सारी दुनिया जानती है और मुस्तकबिल भी कोई इतना दूर नहीं है। आज इक़्तिदार की जंग नहीं है, आज मुल्क के बचाने की जंग है। इसलिए आज जो कुछ इस जुल्म में जो लोग शरीके-कार हैं, अल्लाह भी देख रहा है, इनको अल्लाह ताला भी देखेगा, अवाम भी देख रही है और तारीख लिख रही है और तारीख इसका फैसला करेगी। देखिए, अभी मुझे ऑफिशियली नहीं मिला, अभी मुझे एक सहाफ़ी भाई ने बताया है, अगर ये है जिसमें मुझे सुना गया है कि कुछ 8-10 हज़ार वोटों से हरा दिया गया है। 12 घंटे बाद अगर अब रात 11 बजे का रिजल्ट आया हुआ है, सारा इनके पास मौजूद है, मेरे पास भी सारा रिजल्ट मौजूद है। जो लीगल कोर्स है या जो अदरवाइज लाहे अमल है हम उसको बनाएंगे और इनको इंशाल्लाह डिस्क्रेडिट भी करेंगे, इनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, इनकी बदनीयती भी सारी पब्लिक कौम के सामने भी लाएंगे और इनके खिलाफ जो लीगल एक्शन होगा वो भी कराएंगे। मुझे तो ये यकीन नहीं था कि जिसका डिफरेंस 50,000 से जायद हो, डिफरेंस 50,000 से जायद डिफरेंस हो, उसको वो चेंज कर देंगे। मुझे यकीन नहीं था कि हमारे लोग इतने गिर चुके हैं, हमारा निज़ाम इतना बदबूदार और गंदा और इतना नंगा हो चुका है कि वो डकैती करते हुए वो शर्म भी महसूस नहीं करेंगे। मैं रात कह आया था कि अगर आपने चोरी करनी है तो मैं आपको इजाजत देता हूं, क्योंकि आप चोरी के आदी हैं और माजी में भी किया, मेरे खिलाफ आपने झूठ बोल के आपने मेरे कागजात रिजेक्ट किए। चोरी की इजाजत देता हूं 2-4 हज़ार 5 हज़ार की, लेकिन डकैती अगर करोगे तो ये लोगों का हक है, ये मेरा हक नहीं है। मैं इक़्तिदार में होना, असम्बली में बैठना मेरे लिए कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लोगों का हक है, बुनियादी हक है, वो किसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं। और अगर आप इस हक पे डाका डालेंगे तो आप इसके मुजरिम होंगे, डाकू साबित होंगे। डाकू होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी कोई चीज छीन लें, पैसा छीन लें। डकैती के कई मोड्स होते हैं, ये डकैती होगी, आप ये ना कीजिएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बिलाखिर मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन अफसोस इस मुल्क के ऊपर है, इस मुल्क के इदारों के ऊपर है, इस मुल्क के मुख्तदर लोगों के ऊपर है कि जिनकी इतनी सोच छोटी है कि एक शख्स की दुश्मनी में जो जेल में बैठा हुआ है पूरे मुल्क के 25 करोड़ अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आज तमाम इदारे डिस्क्रेडिट कर दिए, आज जमहूरियत को तमाशा और ड्रामा बना के रख दिया, आईन को तबाह बर्बाद कर दिया, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए। मैं आज भी उनको कहता हूं, आज भी वक्त है, जाओ, रेफरेंडम हो चुका है, जेल में जाओ, जा करके माफी मांग लो इमरान खान से, फतह मक्का की तरह हम तुझे माफ कर देंगे, मगर इस मुल्क में जुल्म मत करो, इस मुल्क का गंदा चेहरे को गंदा मत करो। ये बेहतरीन मुल्क है, खूबसूरत लोगों का ये मुल्क है, ये मुल्क हमारा है। ये चंद लोग जो ऊपर ड्राइंग रूम में बैठ के घटिया किस्म के डिसीजन कर रहे हैं, ये उनका मुल्क नहीं है, ये मुल्क गलत फैसलों करने वालों का मुल्क नहीं है, ये उन बोने सियासतदानों का मुल्क नहीं है जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और अपने साथ इदारों के उन करप्ट लोगों को मिला के पूरे पाकिस्तानी कौम को यरगमाल बना लिया है। कौम को फैसला करने दें, वो जिसको हक राय देना चाहते हैं वो हक उनको इस्तेमाल करने दें। लेकिन आपने हर हरबा इस्तेमाल करके भी अगर हार गए हो तो खुदा के लिए शिकस्त मान लो, इस मुल्क के लिए भी अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तो बस सर बिल्कुल राब्ता मैं भी करूंगा, वो मेरे साथ अदरवाइज इंटरनेशनल मीडिया रोज राब्ते में है, मैं उनको बिल्कुल सारी सिचुएशन पता है। कल तमाम पोलिंग स्टेशन पे मैंने दौरा किया, आप में से कई लोग मुझे मिले, रिजल्ट के टाइम भी आप लोग मौजूद थे, मुखालिफ मेरा तो था, उसका पोलिंग एजेंट भी रिजल्ट वही लेकर आया जो मैं लेकर आया, उनके सबके साइन के साथ, सबके पास वही फॉर्म 45 आया, मीडिया की मौजूदगी में आया, सारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मीडिया सब ने चलाया, लेकिन मिडिल ऑफ द रिजल्ट में रोक दिया गया कि आप मीडिया न चलाए, मीडिया न चलाए, आपने रोक दिया। लेकिन जहां तक आप जा चुके थे
اس وقت تک جو ریشو تھا 20 25 30 ہزار کا ڈفرنس اس وقت تک ہو چکا تھا، یعنی میں 30,000 لیڈ میں آگے تھا، اور کسی ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں کہہ سکتے چند ایک چھوٹی چھوٹی کوئی 10-20 کا فرق ہوگا جس سے میں ہارا ہوں، اور میرا اور اس کا آدھے سے زیادہ کا فرق ہے۔ تمام پولنگ اسٹیشن پہ آپ کو میں رزلٹ بھی بتا دیتا ہوں، میرے پاس پوری ایویڈنس ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں فارم 45 along with اوریجنل وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اسکین کر کے بھی بھیج سکتا ہوں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے ہوتے ہوئے، اور یہ وہ سیٹ ہے NA47 جس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ ہاؤس، پریزیڈنسی اینڈ پرائم منسٹرشپ کے آفیسز بھی موجود ہیں۔ اگر اس حلقے میں یہ ظلم ہو سکتا ہے، مجھے بتائیں پورے پاکستان میں کیا کیا ہوگا؟ اگر یہ ہمارے ملک کا نظام انصاف ہے، یہ ہمارے ملک میں جمہوریت کا تماشا ہے، تو پھر قابل افسوس بات ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سر بتائیے گا شعیب شاہین صاحب، آپ کا جو ہے نا شعیب شاہین صاحب ابھی جو ہے نا ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے، آپ لوگوں کا یہ تھا کہ ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا تب تک ہم RO کے آفس میں بیٹھیں گے اور ریزلٹ لے کے جائیں گے۔ سر یہاں پہ ریزلٹ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے اور PMLN کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مینڈیٹ دے دیا ہے۔ ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے، ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے، اگر وہ ریزلٹ آ چکا ہوگا تو ہم اگلا لاحمل آپ کو انفارم کریں گے۔ اب آپ بتائیں۔ سرکاری ریزلٹ کو اناؤنس نہیں ہوا، کیا مان رہے ہیں آپ اس ریزلٹ کو؟ پھر بھائی آپ نہیں مانتے، میڈیا نہیں مانتا، دنیا نہیں مانتی، ملک نہیں مانتا، میں پاگل ہوں جو میں مانوں گا کہ جی یہ ریزلٹ جو فورج اور فراڈ کر کے بیٹھے ہوئے میں اس ریزلٹ کو مان لوں؟ دنیا پوری نے دکھایا، آپ کے سارے ایون ایف کنٹرول جتنا بھی پریشر ہے آپ لوگوں کو پتا ہے، اس میڈیا نے سارا میرا ریزلٹ دکھایا میکسیمم۔ تو مجھے بتائیں جو آپ نہیں مانتے، جو سارا پاکستان نہیں مانتا، پوری دنیا نہیں مانتی، تو میں کیوں مانوں گا؟ سر آپ کی جو اچانک سارے نتائج رات کو اچانک بدل گئے، پہلے آپ کی اکثریت جاری تھی، پھر اچانک تو کہیں بھی نہیں بدلے کہیں بھی نہیں، ابھی آ کر بدلے ہیں۔ رات تک سارا ریزلٹ میرے حق میں تھا، ابھی آ کر ریزلٹ بدلا ہے نا، اس سے پہلے تو کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ بھی بدلا ہے تو آفیشلی نہیں ملا۔ دیکھیں پاکستان کے منصفوں کے پاس جانا ہے نا، اگر وہ بھی اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر کے بنانا ریپبلک کا حصہ بنانا چاہتے ہیں پاکستانی ریاست کو، تو پھر اللہ ان سے پوچھے گا، وقت بتائے گا، پھر قوم بتائے گی، پھر صرف یہ عوامی انقلاب جو پرامن انقلاب تھا، پھر اس کے دوسرے انقلاب کے لیے پھر تیار ہو جائے۔ پھر یہی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ اگر آپ نے الیکشن کو بھی نہیں ماننا، لوگوں کے بنیادی حق کو بھی نہیں ماننا، اگر آپ نے قانون اور انصاف کا جنازہ نکالنا ہے، تو پھر قوم پھر فیصلہ اپنا کرے گی۔ مطلب آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ آپ میرا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا ہے، اور آپ ریزلٹ 45 فارم کے مطابق کریں۔